Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Huawei Y6 2018 ito guys, no. So old model ito guys ng Huawei guys. Yan. So parang itong guys yung phone device kasi na ito guys ay nabutan ko pa ito guys ng high school day ko guys, no. So nakita ko ito guys yung ganitong model guys. Yan. So ito guys yung Huawei Y6 2018 guys. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue guys ng phone device niya ito guys ay no power ito guys, no. So, subukan natin i-charge guys. So, salpakan natin guys ng charger guys. So, ano apply to guys? Type C. Yan. So, yung phone device nito guys ay no power ito guys, no? Or patay guys yung phone device nito guys. Yan. So, wala siyang ano guys, no? Response guys. Wala siyang vibrate or wala siyang light indicator guys, no? Yan. Vibrate, wala din. So, sira na rin pala ito guys yung mga button nito guys, no? Ito guys yung mga out button niya. So dito guys ay ano pa naman ito guys, no? Buo pa naman guys yung mga flex nito guys, yung power flex niya guys. So try natin guys panda rin. Subukan natin kapag mag-vibrate guys. Yan, so nakasaksak na yun sa charger natin. Yan. So wala guys, no? Wala siyang ano, response guys. Yan. So wala guys, no? So patay ito guys yung unit na ito guys. So ipinadala sa atin ito guys para ipa-check sa atin guys, no? At gagawa na rin natin guys ng video natin guys. Yan. So basag na basag siya guys, no? So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys para ma-check natin guys yung motherboard nito guys kapag buhay pa guys, no? Yan. So old model guys ng Huawei guys, no? So ang gagawin natin, tanggalin natin guys sa charger niya. Sunod natin dito guys bago natin buksan guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no? So ito guys, tanggalin natin yan. Yan, so meron pa siyang memory card guys, no? So tabi na natin yan. So sunod natin dito guys ay direct na tayo dito guys, no? So para mabuksan natin ito guys, so parang nagano ito guys, no? Parang yung nagangat guys yung back cover niya guys sa likod guys, yan. Yan, so umangat siya guys, no? So dito guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys, pwede ko yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no? So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys para mabuksan ko ito guys yung unit nito guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin. Yan. So nabuksan natin guys, no? So dandan natin. Yan. So ito guys ang loob guys ng Huawei Y6 2018 guys, no? So sobrang tagal na ito guys yung unit na ito guys. So nandito pala guys meron siyang naiwan dito guys na out button guys, no? Sa power ata ito guys dito guys, no? Yan. So pumasok kayo sa loob guys yung out button niya guys. So tabi natin yan guys, no? Sunod natin dito guys para ma-check natin guys kung good pa guys yung motherboard niya. So basa pala ito guys. Papasukan guys ng basa guys. Yun. So nag-red siya guys, no? So dito guys para malaman natin guys kung buhay pa guys yung motherboard nito guys ay kailangan natin tanggalin natin guys yung dalawang bolts nito guys, no? So hindi pa ito nabubuksan guys, no? Dito guys sa ano niya meron pa siyang selyado guys. Yan. So tanggalin natin guys yung metal cover nito guys. So tabi natin yan guys, no? Sunod natin guys ay bubunutin natin dito guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. So tanggalin natin yan. Tanggalin natin guys sa dito guys sa terminal niya. Yan. So ito guys yung terminal guys ng battery niya guys, no? Yan. So sunod natin dito, tanggalin natin, check natin dito guys yung main flex guys ng ano nito. Main flex guys ng charging. Ito guys, may linya ito guys, no? Papuntang charging guys. Yan. So hindi naman siya nagano guys, no? Wala naman siyang corrosion or kalawang guys, no? So malinis naman guys. Yan. So ngayon guys ay dito natin malaman guys, no, kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. Yan. So dito guys gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no? Para malaman natin guys kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. So para malaman natin gagamit tayo dito guys sa analog tester natin guys ng times 1 150 mA with continuity. So dito natin malaman guys yung continuity guys ng motherboard nito guys, no? So dito guys hanapin natin guys yung positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So yan siya guys, nakita natin agad guys yung positive yan guys, no? So kung saan yung malakas yung palo guys, yan yung positive guys, no? Yan. So wala siyang palo dito.
So, ngayon guys, yung gagawin natin dito, positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So, dito guys, sa positive sa negative guys, positive sa positive, negative sa negative, dapat papalo siya guys, no? Subukan natin. Yan. So, kung makita niyo guys, pumapalo yan siya. So, pakita natin guys. Yan. So, pumapalo yan siya guys, no? So, dapat papalo siya guys. Yan. Kita ba? So, hindi kita. Yan. So, positive sa positive, negative sa negative, dapat papalo yan siya. Yan. So, makita niyo guys, nang pumapalo guys yung analog tester natin guys. Yan. Kapag binilagtad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no? Kasi kapag papalo siya guys, ibig sabihin guys, meron siyang tama guys sa board guys, no? Or mayroon siyang shorted guys. Yan. So baliktarin natin. Yan. So, kung makita niyo guys, no, hindi siya pumalo guys. So, pakita natin guys. So, hindi siya pumalo guys, no? Yan. So, ibig sabihin guys, good board guys yung pun device na ito guys. So, dapat ito guys, papalo ito. Yan. So, makita nyo guys, na pumapalo yan siya guys. So, kapag biniliktad natin, dapat hindi siya papalo. Yan. So, hindi siya pumalo guys, no? So, dapat ito guys, papalo yan siya. Yan. So, kung makita nyo guys, na pumapalo yan siya. Yan. Subukan natin dito guys sa bus natin. Papadetect natin dito guys, no? So, dito rin natin malaman kung meron siyang shorted talaga guys, no? Kapag tumunog siya guys. So, positive sa positive, negative sa negative, dapat ito guys ay tutunog siya guys, no? Yan. So, kung marinig nyo guys, tumutunog yan siya. So, kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, marinig nyo guys, tumunog siya guys, no? Pero once lang. Ibig sabihin guys, yung motherboard nyo guys ay buhay guys, no? Yan. So, wala siyang shorted guys. So, ngayon guys, ay subukan natin guys, i-test guys yung battery niya guys, no? So, possible guys na kapag hindi siya nagpa-power, pwedeng may tama guys yung battery nito guys, no? So, para ma-check natin guys, gagamit tayo dito guys ng DCV guys, no? Direct current voltage guys. So, dahil guys yung battery nito guys ay 3.8 volts guys. So, gagamit tayo dito guys ng 10 volts guys, no? So, sukatin natin guys yung battery nito. So, wala siyang reading guys, no? Yan. So, wala siyang reading guys. So, subukan natin guys. Battery shock natin guys. So, dito guys, meron tayong active panel dito guys, no? So, hanap lang tayo dito guys ng terminal nito guys, no? So, ito guys, try natin to. Yan. So, nakita na natin guys yung terminal niya guys, no? So, dito guys ay salpakan natin guys ng charger guys, no? So, tanggalin natin to guys. So, type C pala ito guys. So, subukan natin guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys ay buhay guys yung battery niya guys, no? So, nabuhay natin dito guys sa active panel natin guys. Yan. So, okay pa naman guys yung battery niya guys, no? Ang problema lang guys ay mahina guys, no? Yan, kung makita nyo guys sa ano natin, active panel natin guys. So, try natin guys, no? I-battery shock natin guys. Mga ilang minutes lang guys. So, ayan siya guys, no? So, try na natin guys. So, bunutin natin. So, na-battery shock na natin. Tanggalin natin. Subukan natin guys kapag mabuhay siya guys, no? Yan. So, bago natin balik, tester natin ulit guys kung meron na siyang palo guys. Yan. So, makita niyo guys na pumapalo na siya guys. Yan. So, meron siyang 3.1 guys, no? 3.1 volts guys. Yan. So, meron na siyang 3.1 volts something guys. Yan. So, ibig sabihin guys ay goods na guys yung battery nito guys, no? Meron na siyang ano guys, karga guys. So, subukan natin ibalik guys, no? Subukan natin guys kapag mabuhay guys yung unit na ito. So, kanina talaga guys ay wala siyang ano guys, no? So, ngayon guys, subukan natin kung meron siyang response guys.
So, na-check natin guys sa analog tester natin guys, no? So, kung makita nyo guys, no? Lumabas guys yung charging logo niya guys. So, na-check na rin natin guys sa analog tester natin guys, yung motherboard niya guys ay good guys, no? Wala siyang shorted guys. Yan. So, ayan siya guys. So, nabuhay pa natin guys yung unit na ito guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys yung light indicator niya guys, no? Yan. So, medyo ano lang guys, no? Medyo mababa na guys yung reading guys ng battery nito guys. Kaya, alanganin siya guys para pa ano guys, no? Pandarin guys yung para mag-charge guys yung unit nito guys, no? Yan. So, ang importante dito guys ay nabuhay natin guys yung Apple device nito guys, no? So, charging logo yan siya. So, possible guys na drain guys yung battery nito guys, no? Yan. So, na battery shock na rin natin. So, ano lang ito guys, drain lang ito guys yung battery niya. So, saglit lang kasi natin guys na battery shock nito guys yung battery nito guys, no? Yan. So, ang ganda nito guys, nabuhay natin yan. So, nag-drain na siya guys, no? Yan. So, nag-drain na siya. So, ganun lang kadali guys, no? Or ganun lang guys kung paano natin guys malaman kung buhay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. Yan. So, ayan siya. Charging na siya guys. So, 2% guys. So, nabuhay pa natin guys yung phone device nito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.